बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 28 जुलाई है, 2025 है। जायचे में शारगान तब्दीली की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ जो करंटली जायचे में मरीख की और ज़ोहरा की आपस में नेगेटिव असरात हैं, वो तकरीबन मुकम्मल होने के बाद आगे जा रही हैं। और सबसे अहम तरीन जो जायचे में मैंने अर्ज़ किया था कि सूरत हाल, इस जायचे की जो नेगेटिव सूरत हाल अब नज़र आएगी, ये सूरत हाल आने वाले एक आध महीने में आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। माजी में दोस्तों जैसे जैसे सितारे आपस में कम्युनिकेशन की, उन्होंने बुर चेंज किए, बड़े सितारे चेंज हुए, तो हमने अंदाज़न अपना डेटा कलेक्शन आपके सामने पेश किया कि हम ये समझते हैं भाई कि इस तरफ इस सिमत में बातें जाएंगी। मैं आपसे दोस्तों थोड़ी सी बातें अर्ज़ करता चलूँ। जायचे में जो करंटली सूरत हाल है, मरीख अब जो इसके साथ नेगेटिव हुआ ज़ोहरा के साथ, और ज़ोहरा ने अपना बुर्ज जोज़ा में इमरान खान साहब के जायचे के 7वें खाने में इन दोनों सितारों का कट रहा और इनको सूरज, अतारद, ज़ुहल और नेप्च्यून नाज़र हुए। जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि अब हमारी कैलकुलेशन में जो सूरत हाल है वो कुछ की कुछ होती जाएगी। दोस्त बड़े कमेंट्स करते हैं जी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो दबाव है वो नहीं पड़ रहा। सूरज अपना बुर्ज चेंज कर चुका, अतारद रिवर्स हो चुका, तो इनके ऊपर असरात बिल्कुल आ रहे हैं। इनको अब आने वाले वक्त में इसके बारे में अब वजाहतें ये जारी करेंगे। अब वजाहतें कब जारी करेंगे? जो मेरा आज तक का डेटा कलेक्शन है, जैसे जैसे अब चाँद आगे जाएगा, चाँद अभी जो है इब्तदाई तारीख़ों में है और मरीख के साथ है और ज़म के साथ है। जब जायचे में मरीख, ज़म्ब और चाँद का किरान होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील कर देते हैं। अब असल जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जो असल हालात हैं वो अब हुकूमत तक नहीं पहुँच पा रहे। चाँद का ज़म के साथ किरान करना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हुकूमत की आँखों के सामने उनको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। दरअसल सितारों की ये जो मूव चली है जिसमें चाँद यहाँ पहुँचा है, मरीख वहीं बैठा हुआ है, और जैसे जैसे अब ये आगे जाएंगे, सितारे आगे जाएंगे, सूरत हाल मज़ीद हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के जायचे में जो मरीख है वो इस कौम का सितारा है और इस मुल्क का सितारा है। लिहाजा ये जो सूरत हाल है, जैसे ही मरीख और ज़ुहल की आने वाले वक्त में नहस नज़र शुरू होगी, क्योंकि आज जो है 25वें दर्जे पे मरीख जा रहा है, उसका सफ़र जारी है, और उसके साथ साथ जैसे वो अब बाकी जो 5 दर्जे हैं इस बुर्ज के, वो मरीख ने गुजारने हैं। चीज़ें स्लो रहेंगी और कुछ चीज़ें अंडरग्राउंड हैं। मतलब अंडरग्राउंड से मुराद ये कि अभी हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नहीं आ रहे। हर हाल में ज़ायचे का जो इफ़ेक्ट आना है, हर चीज़, हर जी रूह पे इसका इफ़ेक्ट आना है। अब होता ये है जिसके ज़ायचे में सितारे कमज़ोर होते हैं उन पे थोड़ा असर आता है, ज़्यादा असर आता है, बल्कि जिनके कमज़ोर हों, जिनके ताकतवर हों उन पे थोड़ा कम असर आता है। ये नहीं हो सकता कि असर ना आए, असर लाजमी आएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मरीख जो है हमारी कैलकुलेशन में एक नया जन्म ले चुका है। सूरत हाल अब कुछ की कुछ हो गई है, और ज़ायचे का वैसे भी जो कानून अब अप्लाई हो रहा है आज की डेट में, उसमें यह है कि शम्स और अतारद दोनों शम्स के घर में है, और चाँद जो है ये अतारद के घर में है, ज़म के साथ और मरीख के साथ बैठा हुआ है। लिहाजा ये समझिए कि बातें दर हकीकत कुछ और हो रही हैं, कोई तरतीब कुछ और बन रही है जो अभी समझ नहीं आ रही। ख़ास तौर पे इमरान खान के मुखालफिन को ये समझ नहीं आ रही।
یہ جو آل آف اے سڈن تبدیلیاں آئیں گی، میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں سب سے ساد اور طاقتور ترین نظر عمران خان صاحب کے ذائچے میں بن چکی ہے، اب اس کے اثرات آنے والے ہیں۔ جو مریخ نے ضم کو کراس کیا تو میری کیلکولیشن میں بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب ماضی والی چیزیں نہیں رہیں گی، صورتحال اور سمت میں چینج ہوگی۔ ایک دو دوستوں نے یہ پوچھا کہ جی ہم تو نہیں سمجھتے کہ عدلیہ کوئی اسٹرانگ ہوگی، یہ تو عدلیہ بالکل ہی ایسے ہوگی ویسے ہوگی، اور کئی کہتے ہیں کہ عدلیہ تو فیصلے اپنی مرضی سے کر رہی ہے۔ سب کی باتیں بالکل ان کی سمجھ کے مطابق ٹھیک ہے۔ آسٹرالوجر جو ہوتا ہے اس نے ایک وقت میں اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کی ہوتی ہیں، علم سیکھا ہوتا ہے، ڈیٹا کلیکشن یاد کی ہوتی ہے، اپنے ماضی کے ذائچے یاد رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اندازہ لگا کے آہستہ آہستہ اس سمت میں سمجھتا ہے کہ باتیں اب کدھر جائیں گی۔ تو میری کیلکولیشن میں دوستو جو میرا آسٹرالوجی کا نالج ہے، جو میں نے آج تک ڈیٹا کلیکشن سیکھی، وہ مجھے اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عدلیہ بالکل سٹرونگ ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زہرہ اس وقت 26ویں درجے پہ 27ویں درجے پہ ٹریول کر رہا ہے برج جوزہ میں۔ اب جو ہی یہ برج جوزہ سے کراس کر کے برج سرطان میں جائے گا تو میں نے جیسا ماضی میں عرض کیا کہ یہ جو 7 ترین ستارے ہیں مشتری اور زہرہ، یہ برج سرطان میں اکٹھے ہوں گے، اور یہ جو لوح ہے، لوح جو ہم کہہ رہے ہیں دوستوں کو کہ بنوا لیں اپنی اپنی، نام بما والدہ بیچیں، اور صرف وہ لوگ بنوائیں جو ورد کر سکیں۔ یہ 7 ترین ستاروں کا جو کران ہے، یہ بہت آپ سمجھیے 13 سال بعد یہ یہاں پہ آ رہا ہے وقت۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں، بالکل ضائع نہ کریں، اپنی لوح اپنے پاس رکھیں۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہم اپنے کوئی کپڑوں کو خوشبو لگا کے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اب ہم نہائے، تیار ہوئے، ہم نے اپنے ناخن وغیرہ کاٹے، خوشبو لگائی، جب ہم وہاں گئے تو جو دوست احباب ہمیں وہاں ملے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ خوشبو آپ نے کون سی لگائی ہوئی؟ بعین ہی ایسے جیسے اس خوشبو کو لوگ محسوس کرتے ہیں، جو لوح ہے اس کو جب آپ اپنے پاس رکھیں گے، اس کا ورد کریں گے، اس کی خوشبو آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آپ کا ورد کرنا، آپ کا صبح اٹھ کے نماز پڑھنا، اپنا ورد کرنا، ایسے سمجھیے کہ آپ ڈیلی ایک بڑی زبردست قسم کی اپلیکیشن اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں کہ میرے مسئلے حل ہوں، میں ترقی کروں۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اس وقت میں جو لوح بنتی ہے وہ ستارہ مشتری کے حساب سے وہ ہم آپ کو بنا کر دیں، اور یہ آپ کی متاع حیات ہوگی انشاءاللہ۔ اس کو آپ سنبھال کے رکھیے گا، پڑھتے رہیے گا، آپ کا ورد وظیفہ انشاءاللہ آپ کی ترقی میں آپ کا بڑا معاون ثابت ہوگا، اور آپ کو روحانیت کی سمت میں بھی انشاءاللہ پازیٹیو اشارے ملنا شروع ہوں گے۔